अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज उस अहम मौजू के ऊपर बात की जाएगी जो इस वक्त हर कराची के शहरी का मसला है। वो मसला है पानी की किल्लत का। पानी की शॉर्टेज के हवाले से बात की जाती है, लेकिन कुछ बातें, कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि पानी की शॉर्टेज नहीं है, एक्चुअली पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का भी मसला है और पानी चोरी माफिया की पकड़ धकड़ का भी काम जारी है। तो उसको किस तरह से टेकअप किया गया, आज इस मसले पर बात की जाएगी। और अगर काटी की बात की जाए तो काटी के मसाइल क्या हैं, और सब सॉइल के हवाले से एक अहम मुलाकात भी हुई है वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की इस काटी के वफ़द से, उसको भी आज डिस्कस किया जाएगा इस प्रोग्राम। और इसके ऊपर हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको भी सामने रखा जाएगा। स्टूडियोज़ में मौजूद है मेरे साथ सबसे पहले काटी के सदर हैं सलीम उज़्ज़मा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया आपने। राशिद सिद्दीकी साहब हैं, इंचार्ज हैं एंटी वाटर थेफ्ट सेल के। और असद जैदी मेरे साथ मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। सलीम उज़्ज़मा साहब, आपसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा काटी के हवाले से। बेसिकली इंडस्ट्रियल जोन है, ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट करके देता है। जीडीपी की अगर बात की जाए तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। काटी को दरपेश मसाइल क्या हैं जो इस बजट से हल होते नज़र आएंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको एक मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो एक इतना इम्पॉर्टेंट इशू है पानी का, उसको आप लोगों ने रेज़ किया। पानी के हवाले से देखें, इस वक्त जो पानी है, पानी की नीड क्या होती है। पानी डोमेस्टिक में तो जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो होती है, लेकिन इंडस्ट्री की एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इंडस्ट्री जो कि आपको एक्सपोर्ट में करके दे रही है, जो कि आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके दे रही है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ये आपकी टैनरीज हो गई, ये बड़ी वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं। इनकी पानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, और पानी की सप्लाई ना होने की वजह से कराची की इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ऐसे हमारे कई दोस्त हैं जो कि जिनकी इंडस्ट्रीज़ थी, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी सेटअप्स थे, जिनकी बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, पानी की अनअवेलेबिलिटी की वजह से वो पंजाब में और मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर शिफ्ट होना पड़ा उनको। तो इससे ओवरऑल जो आपका लॉस हुआ सिंध की इकॉनमी का, कराची की इकॉनमी का, वो एक इररिपेयरेबल लॉस है। और आने वाले वक्तों में अगर पानी की यही सूरत हाल रहती है तो आप ये देखिएगा कि यहाँ से बहुत बड़ी इंडस्ट्री दोबारा माइग्रेट कर सकती है। ओवरऑल अगर आपने मसाइल की बात की तो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मैं बात करूँ, देखिए मसाइल तो अनगिनत है, मसाइल की तो एक भरमार है। पानी का सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा मसला है पानी का। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो कई जगहों पे डैमेज है, कई जगहों पे उसको रिपेयर की ज़रूरत है, कई जगहों पे नए ब्रिजेस की ज़रूरत है। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो हमारे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उसके अंदर नए ब्रिजेस की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश के ज़माने में वो बिल्कुल चोक हो जाते हैं। दो रास्ते हमारे जो मेन एंट्री पॉइंट्स हैं, एक कॉजवे वाला और एक जो कुरंगी क्रॉसिंग वाला है, वो बंद हो जाता है। सिर्फ एक ब्रिज हमारा ऑपरेशन में होता है जिसके ऊपर पूरा लोड होता है, और बारिश के दिनों में 2 से ढाई घंटे की वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, तो आपकी पूरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उस ज़माने में रुक जाती है। इसके अलावा हमारे पास गैस के मसाइल हैं, गैस का जो प्रेशर है, सर्दियों में तो हमने देखा ही था कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग भी होती है और शॉर्टेज होती है। तो अब की दफ़ा गर्मियों के अंदर भी ये सूरत हाल है कि इस वक्त गैस का ज़ीरो प्रेशर आ रहा है, और बहुत सारी इंडस्ट्री आपकी इस वक्त शट डाउन के ऊपर है गैस का प्रेशर ना होने की वजह से। तो मसाइल की तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन आज क्योंकि पानी के हवाले से आपका ज़्यादा फोकस है, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि मसाइल तो बहुत सारे हैं। चीदा मसाइल की अगर बात कर ली जाए, और स्पेसिफिकली आज जिस मौजू पर बुलाया गया वो पानी की शॉर्टेज के हवाले से, पानी के हवाले से मसला क्या है इस वक्त काटी को? देखिए, पानी का एक जो बुनियादी मसला है वो तो सिंपल एक मसला ये है कि पानी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी पेइंग मास्टर है जो कि पे करती है, वाटर बोर्ड को भी पे कर रही है। ये वो हैं जहाँ पे पानी की चोरी नहीं होती, बल्कि जायज़ लीगल कनेक्शन होते हैं और बड़ी पेमेंट्स करते हैं ये लोग। ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री को पानी नहीं अवेलेबल होता, पानी की जो चोरी शॉर्टेज नहीं होती तो है। फिर ये एफआईआर्स क्यों कटती हैं? देखिए, ये एक एपिसोड हुई थी जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया, और एक गलत एपिसोड थी, एक गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ था। वो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे जिनका सवाल ही नहीं पैदा होता कि चोरी जिनके से हो, बाद में मेरे ख्याल पर उसकी रियलाइजेशन भी हुई और वो एफआईआर्स वापस भी ली गई। तो इंडस्ट्री के अंदर तो पानी की चोरी नहीं है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट तो लीगल कनेक्शन ले रहा है, और लीगल कनेक्शन लेके कर। मैं इस पर एक बात और कहना चाहूँगा कि देखें, पानी नहीं मिल रहा तो उसके बाद उसको इंडस्ट्री चलानी है तो वो टैंकर्स के थ्रू पानी ले रहा है, सब सॉइल के थ्रू पानी ले रहा है, तो चोरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि वो एक्स्ट्रा और डबल ट्रिपल 3 गुना पेमेंट। मैं इनिशियल कमेंट भी लेना चाहूँगा इस वक्त। राशिद सिद्दीकी साहब, आपसे भी मैं इनिशियल कमेंट ही चाहूँगा कि जो एक मेरे सामने स्टेटमेंट आया है कि एफआईआर कटती हैं लेकिन उसके बाद दोबारा से मामले को रीसेटल किया जाता है और फिर मामला रफा दफा हो जाता है, तो एफआईआर काटने से पहले क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती कि गैर कानूनी कनेक्शन वाकई था या एग्जिस्ट नहीं करता था? बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने वाटर बोर्ड के मौके को लेने की कोशिश की, ज़रूरी भी था और ज़रूरी भी था। और आज हमारे साथ सलीम साहब बैठे हुए हैं, आपके सीनियर रिपोर्टर भी मौजूद हैं। तो इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, कराची में पानी की शॉर्टेज तो है,
پانی کو یہ کہنا کہ جی شہر میں پانی وافر مقدار میں اور لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تو ایسا بھی نہیں ہے. پانی کی ریکوائرمنٹ ہمارے یہاں 12 سے 13 MGD پانی کی ضرورت ہے شہر کراچی کو, لیکن اس وقت پانی کی ریکوائرمنٹ جو اس وقت موجودہ سیناریو میں پانی مل رہا ہے 5.5 ہی سم تھنگ پانی. اچھا میں اس وقت پراپر کاٹی پہ ہی بات کرتا ہوں کیونکہ ہماری میٹنگس رہی ہیں سلیم صاحب کے ساتھ. تو اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کاٹی کا جو جس میں ہمارا لانڈی, کورنگی, شاہ فیصل, بن قاسم ٹاؤن اور آپ کو یہ 9 مائل کارساز تک یہ پی ایف میوزیم نیوی تک یہ پانی سپلائی کرتے ہیں. 140 MGD پانی سپلائی کیا جاتا ہے. اچھا اس میں ایک ایشو آ رہا ہے ابھی, جو سب سے بڑا ایشو آ جاتا ہے وہ کے الیکٹرک ہے. اچھا کے الیکٹرک جب آتا ہے تو کے الیکٹرک اگر ہمارا لائٹ چلی جائے تو وہ تقریباً ہمارا اگر 1 گھنٹے کی لائٹ گئی ہے پیپری کے اوپر تو سمجھیں ہم 8 سے 10 گھنٹے پیچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جو ہمارا دورانیہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ فوری تو ہوتا, ہمارا پانی ایسا نہیں کہ فوری ٹیل تک پہنچ جائے گا, اس میں ہمیں 8 سے 10 گھنٹے لگتے ہیں. تو یہی مین وجہ ہو جاتی ہے جو کہ پانی کی شکایت بڑھ جاتی ہے. اور گرمیوں میں تو کنزمپشن بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا رہے گی انڈسٹری کی بات, تو انڈسٹری کو تو پانی زیادہ سے زیادہ چاہیے جو کہ ہم کوششیں بھی کر رہے ہیں. اچھا ابھی آپ نے ایک سوال کیا کہ انلیگل کنیکشنز وغیرہ جو ہوئے, ابھی جو ایک آپریشن ہوا تو ابھی یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ کچھ مجھے اطلاع ملی تھی کیونکہ اینٹی سیپ سیل سندھ گورنمنٹ کی ہدایت اور ناصر حسین صاحب جو چیئرمین ہے واٹر بورڈ, تو اس وقت واٹر کی جتنی بھی چوری ہے وہ چوری پکڑنے ہی کی وجہ سے یہ سیٹ اپ بنایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ چوری کم سے کم ہو, لوگوں کو پانی زیادہ سے زیادہ پانی ملنے لگے. تو اس میں کوئی شکایت واقعی ایگزسٹ کرتے تھے غیر قانونی کنیکشن؟ جی ایگزسٹ تو دیکھیں ہر سسٹم پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انڈسٹری بڑے قابل احترام لوگ ہیں, بڑے ان کی بڑی محنت ہے ملک کے حوالے سے, تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب اس میں اچھے برے لوگ آ جاتے ہیں, جس میں کچھ ہماری طرف سے بھی کچھ لوگ تھے, ہمارے اسٹاف بھی اس میں انوالو تھا, جس کی میں اس سے پہلے آپ کے پروگرام میں کہہ کے گیا تھا کہ کوئی انوالو ہوا, تو آج سے میں آپ کو obviously وہ ناظرین مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اس پر بھی آؤں گا. تو ابھی اس کے بعد پھر کیا ہوگا, جو ہم نے جو انلیگل سسٹم پکڑا وہاں پہ تو وہ تھا, تو لیکن ابھی ظاہر ہے کہ انڈسٹری چلانی ہے وہ سسٹم ہے, تو پھر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ میٹنگس کی, تو ہم نے کہا کہ بھئی تھوڑی جو چیزیں ہیں جو ہم اگر اس کو یونیفارم میں لے آئیں, صورت میں لے آئیں اس کو, اور ون ونڈو پہ لے کے آ کے بیٹھ کے آپ کے ساتھ چیزوں کو ریزالو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے, بجائے ہم کنیکشن کاٹتے رہیں جس سے آپ بھی مطلب اچھا ایک تاثر نہیں جاتا ہے کہ انڈسٹریز کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے اس کا کنیکشن کٹ جائے. تو ہم نے بھی اس کو ریئلائز کیا, تو اب ہمارے ساتھ ان کے ساتھ طے ہوا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بھی ہو تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ یہ مسئلہ ہے, تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ اس کو ون ونڈو پہ کرتے ہوئے ان کو کریں گے. ٹھیک ہے. اسد زیدی میں آپ سے بھی انیشیل کامنٹ لینا چاہوں گا کیونکہ آپ کی بھی انویسٹیگیشن ہے, تمام ورکنگ کی جاتی ہے ٹیم کی جانب سے. کاٹی کا بیسکلی واٹر بورڈ کے ساتھ ایشو ہے کیا جو FIR تک نوبت چلی جاتی ہے؟ چلیے بلال بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیونکہ کاٹی کا بھی موقف لیا آپ نے, واٹر بورڈ کا بھی موقف لے لیا. سب سے امپورٹنٹ بات جو ابھی میرے دونوں معزز مہمانوں نے کی کہ پانی کی ضرورت کاٹی کو ہے. ٹھیک ہے. پانی کی ضرورت ہر انڈسٹریلسٹ کو ہے. اچھا, اور پھر واٹر بورڈ میں اینٹی واٹر تھیفٹ سیل کیوں بنایا گیا اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا گیا کہ اس کی بنانے کی وجہ کیا تھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انڈسٹری کو پانی چاہیے تو اس کا آلٹرنیٹ تلاش کرتی ہے جو واٹر ٹینکر کی صورت میں ہے یا سب سوائل واٹر کی صورت میں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جس پہ کاٹی کو اعتراض ہے یا کاٹی کی طرح تمام انڈسٹریز کو اعتراض ہے وہ یہ ہے اگر کوئی آپریشن ہونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے اعتماد میں لیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اینٹی واٹر تھیفٹ سیل کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے کراتے ہیں کل کو یہ نہ کہہ دیا جائے کہ جی وہ تو کوئی چیز تھی نہیں اور ہم ان کی طرف سے کہہ دیا گیا تو اسٹیٹمنٹ آ گیا وہ تو کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہوگی. اب جو سب سے اہم ضرورت ہے جس پہ یہ پورا پروگرام آج کا بیس کرتا ہے اور کاٹی کی اور اینٹی واٹر تھیفٹ سیل کی جو ایک مشترکہ میٹنگ ہوتی ہے اس کے پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں. انیشلی یہ طے پا گیا دونوں کے درمیان کہ جو بھی کام ہے وہ مشاورت سے اور لیگل طریقے سے کیا جائے گا. اچھا, اس کے لیے سب سے پہلے تو پھر ناصر حسین شاہ صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ کاٹی میں انہوں نے اب تک جو یقین دہانی راشد صدیقی صاحب کے ذریعے کروائی, ملاقات ہوئی ہے جی, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ون ونڈو سولوشن دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو انڈسٹری کی اہمیت کو سمجھیے. میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا تو میں سفر کر رہا ہوں, انڈسٹری میں پانی نہیں آ رہا تو وہاں کی ملازمین چاہے 100 ہے, 1000 ہے, 2000, 10,000 یا 20,000 وہ سفر کرتے ہیں اور پھر انہوں نے ایکسپورٹ کرنی. جب وہ کوئی چیز باہر بھیجنی ہے اس کا ٹائم ڈیسائیڈ ہوتا ہے, اس کا پیریڈ ڈیسائیڈڈ ہے
इस वक्त में हमें चीज मिल जाए, अगर नहीं मिलती तो वो लॉस किसका है? वो भी हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत सिंध का है। उसकी वजह यह है कि रेवेन्यू तो बिल आखिर जा रहा है ना वहां पर। ठीक है। और अगर ये काम नहीं होता तो सबसे पहले जब इंडस्ट्रियलिस्ट सफर करता है तो फिर पूरी इंडस्ट्री के साथ लोग भी सफर करते हैं। और वाटर बोर्ड का जो ये इकदाम है, जिसके लिए मैं भी कहूंगा कि बहुत अच्छा एक काम किया गया। जब ये वन विंडो सोल्यूशन शुरू हो जाएगा तो आप जो ये पानी की चोरी का सिलसिला है, सबसे ज्यादा यूजेज कहाँ है? इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री को हर चीज प्रॉपर मिलेगी, जिसके ऊपर इंडस्ट्री की बहुत सारी चीजों पे अभी बात की मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने, के सलीम साहब ने, कि देखिए कि जी हमें गैस भी नहीं मिल रही। पहली दफा है कि गर्मियों के अंदर भी गैस नहीं, जबकि हम अभी दिखा चुके हैं कि घर के चूल्हे पे गैस नहीं आ रही, लेकिन जहाँ लीक है ना तो वॉशरूम्स में आ रही। या बहुत सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, अगर ये इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, पानी चोरी का मामला वाकई एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्रीज में? चलिए फिर मैं अब एक और भी बात कहता चलूं, क्योंकि मेरे पास सामने दोनों मेरे मेहमान बैठे कि कोरंगी के अंदर एक जगह ऐसी भी है जहां जेरे जमीन सब सॉइल वाटर का पानी निकालने के लिए मोर देन 100-200 मोटर्स लगी हुई, और वो लाजमी सी बात है उस पर कुछ अरसा पहले ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो पानी जा कहाँ रहा है? वो मजबूर है इंडस्ट्री खरीदने के लिए, इसलिए कि अगर वो पानी भी ये काट देते हैं तो इंडस्ट्री कहाँ खड़ी हुई है? इंडस्ट्री वो पानी खरीदती है मजबूरन उन लोगों से जो उसको बेच रहे हैं। हाँ, ये जो सोल्यूशन जिसकी तरफ हम अब आ गए हैं, सब सॉइल वाटर दे दिया जाए, उसके रेट फिक्स कर दिए जाएं। ये जिस कनेक्शन की आपने बात की, जिन एफआईआरों की बात की, उस पर काटी का मौक़िफ़ ये भी है कि हम 36 लाख रुपए उसका बिल पे करते हैं, और उसके ऊपर फिर मुशावरत होती है, फिर बात होती है, और फिर वो 36 लाख रुपए जब बिल पे हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो लगवाया था तो बिल पे हुआ, कनेक्शन का साइज क्या था, लगा हुआ क्या था, इस पे बात हो जाए तो जो चीजें ठीक करने की सलीम जरूरत साहब, मैं है। आपकी तरफ ही जी। बढ़ूंगा। सब सॉइल का जो इशू है, सब सॉइल की आड़ में मीठे पानी की लाइन से कनेक्शन लेकर जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गैर कानूनी नहीं है? इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, पहली चीज़ ये कि एक तो मैं ये वाली बात अभी जो हुई थी कि एक जो हमारी वर्किंग रिलेशनशिप एक इस्टेब्लिश हुई है कि किसी तरीके से ये पानी के मसले को ठीक, वो कोऑर्डिनेट बात डिस्टिलरी अपनी में हल जगह करें। नहीं, मैं exist करती है। इसी से मेरे रिलेटेड है तो मैं इस पर जिक्र करना चाहूँगा कि इसके अंदर ये बात भी तय हुई है कि अगर कहीं पे ऐसी कोई चोरी हो रही है तो कुरंगी एसोसिएशन इस चीज़ को कतई तौर पे सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है। अव्वल तो एक बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो डायरेक्टली अभी जो सबसॉइल का वो था उसके बजाय, क्योंकि जो बीच के कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके थ्रू हो रहा था ये मामला, अगर कॉन्ट्रैक्टर के एंड पे चोरी हो रही है तो यकीनन एक गलत चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए। कुरंगी एसोसिएशन या नहीं, तो इंडस्ट्री उसको सपोर्ट नहीं सवाल करती। यहाँ पर बनता है कि ये चोरी हो रही थी तो क्या इंडस्ट्रीज को नहीं पता थी ये बात? देखें, यकीनन इंडस्ट्रीज को नहीं मालूम होगी ये वाली बात, और जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनका तो, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं इसमें कॉन्ट्रैक्टर। सलीम साहब की बात कटी कि मैं माजरत कहूं, 2019 के अंदर भी सब सॉइल के लिए ली गई एप्लीकेशन, ठीक है, कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं सब सॉइल के लिए वो अप्लाई करें। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उसका डिसीजन नहीं आया। मेरी शायद बात की ये मैं इसकी एग्जैक्टली सवाल वाटर बोर्ड से बनता जी। है। अगर अप्लाई कर दिया गया था सब सॉइल के लिए, जैसे नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा कि ठेकेदार सब सॉइल के नाम पर मीठे पानी की लाइन से कनेक्शन लेकर फिर पानी का इस्तेमाल करते हैं, आप इस मिडिल मैन को हटा दें, आप अपने नाम पर लाइसेंस लें और आपको 3 दिन में लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। 2019 में अप्लाई किया जाता है, नहीं दिए जाते लाइसेंस। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमने इस मीटिंग में भी डिसाइड किया था, उठा भी था ये, और ये आपकी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म है। अभी मैं बताता चलूँ, बल्कि मैं गुड न्यूज़ देता जाऊँगा कि ये जो जितने भी अप्लाई हुए थे, अभी हमने पॉलिसी ये बना दी है, जो मैं वन वनडर की बात है, जो कि हमने इनके साथ हम वो काम करना चाहते हैं जिससे काटी को फ़ायदा हो, इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। हम इंडस्ट्री के साथ खड़े हुए हैं और हर हाल में खड़े हुए हैं। पानी किसी भी सूरत में हो, कहीं से भी हो, पानी हम ला के वाटर बोर्ड इनको देगा इंशाल्लाह ताला, और जिस पर हमने वर्किंग शुरू कर दी है। अब मैं ये कहता चलूँ कि जो सब सॉइल के हवाले, तो सब सॉइल के हवाले से हमने जो उनकी रिक्वेस्ट हैं वो हमने मंगा ली हैं, वो हमारे पास हैं, उस पर हमने वर्किंग भी शुरू कर दी है। इंशाल्लाह मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव भी कर दिया है, और वो नोटिफिकेशन बस निकलने वाला है। जैसे ही निकलता है मेरा ख्याल विद इन ए वीक या 10 से 15 दिन के अंदर ये सिस्टम बन जाएगा, और हम तमाम इंडस्ट्री को बोरिंग की इजाज़त देंगे, जो कि मीटर्ड होगा और उसके लाइसेंस होंगे बाकायदा, और ये इंशाल्लाह हम इनके साथ खड़े होकर वो काम कराएंगे जिससे हमारी इंडस्ट्री फले फूले और आवाम को। अच्छा, अब वो सवाल जिसका मुझे काफ़ी देर से इंतज़ार था, वो सवाल ये है कि मीठे पानी की लाइन से कनेक्शन ले लिया जाता है गैर कानूनी तरीके से,
کیا یہ ٹیکنیکلی پاسبل ہے کہ اس میں واٹر بورڈ کا عملہ ملوث نہ ہو؟ اور آپ پچھلے پروگرام کے اندر یقین دہانی کروا کے کہتے کہ جو لوگ ملوث ہوں گے ان کے خلاف میں خود ایف آئی آر کٹواؤں گا، کتنے ایسے لوگ ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر ادارے میں ہر جگہ پہ کوئی نہ کہیں مسائل ہوتے ہیں اور ہیں. میں پچھلی دفعہ بھی کہہ کے گیا تھا اور میں وارن بھی کر کے گیا تھا اپنے اسٹاف کو کہ بھائی اب وہ دن چلے گئے اور وہ ختم ہو گیا دور. اب آپ کو کام کرنا ہے اور صرف کام کرنا ہے، اور کام کے لیے آپ کو فیلڈ میں آنا ہے اور مارکیٹ میں آنا ہے اور لوگوں سے رابطے بڑھانے ہیں. میں نے اپنے افسران سے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے، ہمارے آئی اتھارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے. ناصر حسین صاحب جو کہ چیئرمین واٹر بورڈ ہیں، سندھ گورنمنٹ چیف منسٹر صاحب سے بھی یہی واضح احکامات ہیں کہ افسران کمروں سے نکلیں، عوام میں جائیں اور رابطے بڑھائیں، اور والمین جتنا بھی نچلے کا اسٹاف ہے ان پہ نظر رکھیں اور کام کریں. اب میں دوسری بات یہ بتا دوں، جو پچھلے پروگرام میں آپ کے صاحب کہہ کے گیا تھا کہ اگر اسٹاف نہیں مانے گا تو ہم ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں گے. ٹھیک ہے. جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے عزیز آباد میں 3 ہمارا اسٹاف تھا نچلا اسٹاف، ان پہ ایف آئی آر کٹوائی. ایسی کورنگی میں میرا خیال ان کو علم ہے، ایسی کورنگی میں بھی ہم نے ایف آئی آر کٹوا دی ہیں. اور تو اور بلکہ میں وارن بھی کرتا ایک چیز اور وارن کرتا تھا، ہمارے جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں وہ ابھی تک اسی سسٹم پہ کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا کیا ان کے خلاف بھی ایف آئی آر میں نے کٹوا دی ہے، اور انشاءاللہ ان کے پیچھے ہیں اور ان کو چھوڑیں گے ہم نہیں. اور ایک بات اور ایک سوال میں تھوڑا سا بریک سے پہلے کرنا چاہوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ کورنگی میں کہاں کہاں، اگر ریزیڈینشیل ایریا کی بات کی جائے، کہاں کہاں پانی چوری ہو رہا ہے؟ جسٹ ہاں اور نا. دیکھیے مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کہاں کتنے انچ کی لائن کس نے ڈلوائی. ٹھیک ہے. راشد سی صاحب، آپ سے بریک کے بعد میں سوال کروں گا کہ جب ہمارے چیف رپورٹر کو معلوم ہے تو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہاں کہاں چوری ہے، اس پر کتنا ایکشن ہوا اور کتنا فیصد اس کے اوپر کارکردگی. دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا وقفہ، کمرشل بریک ہے. کمرشل بریک کے بعد یہاں سے کنٹینیو کریں گے.